fogole maxina simnaxina anun no gon no yaal in Yesu Christa jegaxina o ɗaay no nges ne xay garidaxin ngir xaajiraxin fa nun fa lay fe no yaaloxe donc i mbetandooxangayo jafle faafna i njangayo a adax we no fogole no gim we donc a adax we no fogole no gim we donc i nga'a ye o yaaloxe Yesu Christa fe refna o yaal in ka jeg wa andoona ye no fogole no gim we ka ta jaganda den ndax da mbaago adooxan en tout cas xeet feeten oxe ga'a ndax ta waago adooxana den donc ten fa waxoodum na pexe yiif te dule ten teno na doda wiin wene donc kaaga i njang'ano jafle faafna i nga'a kam yegil mbaax ne e wiin wene a ngoyogeyo maak manam we andoona ye maak we en tout cas na jangu fe no mbokatax ne maak we wala da ngoyelo gaynaak wala da ngoyel ɗoɗox we andoona ye deno na ɗoxa o fogole no gim we ndaa wene andoona ye te o yaaloxe a jilu pour da mbi o calel kene itam ka jeg ne da ngelna o ngenoot ta lay meeke ye a ngelayo o ndefo lalgan ga ngelu ndef lalgan no fogole no gim we a ndef wa andoona ye a ngelayo o mbaaga cangin manam a andayo fa lay fe no yaaloxe ndaa itam a mbaagano o njangin a ngela o ndef wa a ndefayo wa andoona ye itam oxu andoona ye no fogole no gim we a jira a bibele ka laya ine a mbaagayo o ndet no wene adooxna to a fi'angaan wene a nqeɗana den a ɗuumo a den diwlin a nqeɗana den to a mbi'angaano fo o ngim a lay o yaaloxe xaya wodan o ciru xe a ngelayo o ndef wa andoona ye itam manam deno na saytooka o yaraxole na jangu fe manam ndax ta ñako jego en tout cas o xupal kam jangu fe te ñako o refe o kuufel na o kiin ta fi donc sañ-sañ faaga o yaaloxe wiin wene ta dodna teno ta cooɗu sañ-sañ fene xay i nga'o xa tuq xa tadaq donc xay i nga'o xa tuq xa tadaq a xaana lalta ne wiin wene andoona ye te o yaaloxe a jilu ne da ndoqtaayo no calel den en tout cas ne a bibalele ɗaapitna ye manam teno wene me da ngelna o ɓeer bo a mbaago o layele a adaxo da ndefu wala gaynaako da ndefu wala maako da ndefu no fogole no gim xay i ɗeeto na pi'a ke no apootar we o saar xarɓen ɗik no ke xotitna no peng xarɓen ɗik fo ɓetu daɗkandeer ole acte 20 verset 28 donc keke ta laye ten taxu mbootox yo boog na qoox nuun fo no siir ole yiif tedule a doxidna a nuun nu ndef teen a adax ngay yo o fog ole no gimu we roog a suɓnitna fo oy xooxoodum donc nu nga ame maak we ta ne'ta a adax we wala gaynaak we andoona ye de adooxano o fogole no gimu we ta lay mbootox yo boog na qoox nuun fo no siir ole yiif tedule a doxidna a nuun donc o buganga o jalana roog ko xelo jeg o xoyole manam yiif tedule ta laye o siirole yiif tedule a doxidna a nuun yiif tedule tena doxna manam yiif tedule teno na xoya o kiin koy a doxnin o fogole no gimu we no saax le o kiino xaaga a refna oxe ga'a donc ke a doxna no waago refo caajal roog te refu ye o jeg o xoyole te wooronge manam o yaaloxe a xoyaan ndax o refo a adax no fogole no gim we o yaaloxe a xoyangaan koy xaya fapong comme ne ta laytena nege ka laye yiif tedule a doxin a nuun nu ndef teen a adax so a doon teen a laye ngay yo o fog ole no gim we roog a suɓnitna fo oy xooxoodum oxe ga'a
roog a su'nitna fo oy xooxoodum andoona yee o fo ole Yeesu Krista teno o fog ole no gimu we a watte waxey ga'a teno taxu i njega mucale donc jangu refee caaxaan jangu refee association jangu refee manam groupement refee mbokatax na andoona yee wiin we ga mbokatoox rek a lay fat i mbokatoox rek mbi o jangu xa'a reeka ndaa jangu na roog o xatu te taxu itam ne ta ñaaƴta roog o adwu teen a adax we roog ten fo xooxum ten a jila a den so a fapa den donc kaaga te adooxu o caajal roog ka xel o jeg o xoyole o adax itam ka xelo ref lalgan donc a jega a bible le ke ta layna in no ne o adaxoxe a xel na o nan donc i mbaaga yo ɗeet na safele tit no ke xotitna no saaro ferando le a xotit no pengo ɓetu falengandeero le bo no ɓeku naxkandeero le Tic chapitre 1 verset 6 à 9 keke ta layu ta leye fat o fi'in ya o ga'oona o cege ɓanjel oxa damna no teem o leng soom xa ɓeem a ndef gimu to ba o leng na den a antel o late mbaat o yar waɗar ka o a adax a war o ñak ɓanjel nen oxe roog a xooloox na bo a doxnin ba ref oxa ndigil soom a giñ na mbaat ta mat xeeñ ware o ref itam oxa a yer a adin na mbaat ta may balu xaalis a waagin o ɓek no andaan ka war o ref oxa na genarawe na ngara no mbindum a fex ke faax na a fod a jof na pi'um a ted a ɓuuɓ a wara o ref oxa na reefta fa lay fa mbooru fe roog nete jangniteena ndax ta waag o umbit o ngim no lakas we a cangin a ñoow ale a maafa fa lay no we na ɓanja a cangin alene amen donc nana meke apôtre Paul te noona binda a tit yaam tit ka xelo o jil a adax no pokatax ke manam me andoona yee a mbaare ayo maaga bo ta jeg manam gimi wa ndefna ma so ta xelo jeg wa ndodeena ndax a adooxan pokatax kene Paul a lay ne fato fi'in ya o ga'oona o koor o jege ɓanjel waxey ga'a donc o koor oxa refna lalgan ta lay oxa damna no teem o leng soom ga'ano oxa dayna no teem o leng soom o buganga o refin o a adax no jangu fe ko xelo day no teef o leng ga kene ka xoolanda in koy aussi no we andoona yee ga laya xaƴa o a adax xele o jeg o tew nda biba e lala in meke yo a adax a waaga jeg o tew nda a jeganga o tew itam fata day no teem o leng soom jangu fe manam a adax we no tew o leng kut teno da ngelu o nday kaga ta leya in donc o a adax a waaga o jeg o tew ta leye xa ɓeem a ndef gimu to ba o leng na den a antel o late mbaat o yar waɗar donc a xela itam o jeg xa ɓiy ta leye xa ɓiyaxe ten ka ngelo ndef wa andoona yee ka yara den oxe ga'a den ndefo gimu nda itam a ndef wa mbodna ngeleyo o antel o yar waɗar donc ɓasil ne no a adawoxe ka jega keenale xel na jeg non seulement o a adawoxe fa xooxum fo o teem mais itam xa ɓiyaxe ten sax ka xelo jega keena xale da ngel na o ngeenoox na jangu fe ta leye ka o a adax a war o ñak ɓanjel ka o a adax a xel o ñak ɓanjel tek teye koy e a adawoxe ka xelo mot yaam o kiino nen wiin lakas we fop ndef na kam jangu fe nda a xela na pexey o ndimle roog a ref lalgan donc a ref ka andoona yee ka fi'an fo xeeñum fop waxe ga a waago ref lalgan no fogole no gimu we ta leye nen oxe roog a xooloox na bo a doxnin ne i laytuna ndiiki roog te noona doda a adax we roog a xoolooxangang koy bo a doxnong wo ka xelo jega keena le andoona yee te o xelo o geenu ta leye ba ref oxa ndigil soom a giñ na mbaat ta mat xeeñ
donc xaye ref oxa andoona yee xaye wektoxan lakas we a wektoxan itam en tout cas xele ref oxa andoona yee ke ta bugna bug rek wala ke ta layna te noona jeg ka ndaa comme wiino adoxano xela waago nangilooxa lakas we surtout we o jalta parce que roog itam ne doda o kiin o leng ku ta xaƴin meen ka doda o kiin bo ƴut koy a jeg waa ta doon na paamum wene a mbaago ndimle an no calel ke te taxu itam xele ref oxa andoona yee ndigilum soom teno giñun tal doon ten a lay ba ref oxa ndigil soom a giñna mbaat ta mat xeeñ oxa andoona yee ka yooɓo fuux oxe ga ku o kiin a fi'onga o fuux ware o ref itam oxa a yer a adinna mbaat ta may balu xaalis a waagino ɓek no andan kano a laya meke a yer oxa a yer a adinna kano donc o a adax xela waago jeg ne ta genootna i a jega a adax we andoona yee vraiment mu da ndefna yer sangara wa mbokatooraayo rek a yer sangara te no a doonooxa teen donc i moytooxo parce que a bible en tout cas oxe a laya meke o a adax a yer warirano adin ke moƴna sax te ñako yer i parce que a layangange a yer warirango adin bono moytooxa yer oxe ga ta lay xele may balu roka sutwa oxe ga ka andoona yee wiin we ga yafkang xaalis a waagino ɓek no andan xele o ref oxa bugetna yitam waxe ga no ke farna na xaalis donc il faut que ta an vraiment mete daya te lay ka war o ref oxa na genara we na ngara no mbinum a fex ke faaxna a fod a jof na pi'um a ted a ɓuuɓ donc ka xelo dalna so ken te layna a ted oxe ga a ɓuuɓ a wara o ref oxa na reefta fa lay fa booru fe roog neta jangniteena donc a xela fa lay fe roog xelirano supit ndaa ke andoona yee te refu neta jangniteena kama bibalel naaga ta xel no reefta te lay ndax ta waag o umbit o ngim no lakas we a cangin a ñoowale donc ka xelo non seulement a an fa a cangnale manam a anda bibalele a jangnitan ne xelitna a fi'angaan xaya waago umba o ngim no we ta adooxanna donc a adax ko xelo refo xana umba o ngim no we adwanoona oxe ga donc ça veut dire xela an fa lay fe roog ndaa xela o ñaaƴa yitam no ke fa lay fe roog a layna te leye a maafa fa lay no we na ɓanja a cangilelele i donc nu nga a adax kam jangu fe ka xelu jeg ne ta xelna o nan to a jega itam na Timote ka andoona yee a laya nen leng kut kene andoona yee te i njangu ndiiki xay i ɗeeto na 1 Timothée chapitre 3 verset 1 bo verset 7 a safe perandele Timothée no ke xotitna no saaro daɗkandeerole a xotit no pengo eetaanole bo no pengu ɓetu ɗikandeerole donc keke ta layo ta laye fa lay feke a woora o kiin a naaganga o diirooxa o ref o a adax no gimu we oxe diirooxa tig paax maak yaaga boog o a adax ware o jeg ŋañel ka war o dam no teem o leng soom a ɓuuɓ a fod no ke ta fi'a a fañ o xupal o ñoowoɗum itam ta jagandan a dalna we na ngara no mbinum a wara o ref o baagu a cangin itam ware koy o ref o yeeyero say mbaat ta may balu ndaa ka war o lewet a ɓuuɓ a bug jam fa jam a fañ o buge a wara o waag o ɗoxa ɓasilum a paax xa ɓeem ta yar a den bo da nananan no ku refna to a niwin o kiin a waagange o ɗox ɓasil o mat ka andiim ne ta waag ka o ɗoxit mboka tax ne no gimuwe na roog ware o ref itam oxa na soga o gim yaam ndik o ga'atinax a rokin ta yen no qatene o ƴiƴoxe a yenna we mbogeerna no gimuwe sax paax rek a mbarun o andit ndax bugkaan o jeera mbaat ta yena no pog ke no ƴiƴoxe amen donc nu ɗeetloxanga ke i layna fop ndiiki a layat ne meeke ke ɓaatooxna ten te refu ye ware o ref itam oxa soogna o gim donc waagiro o sogo gima
o ngimof satkafule so o bugo refo a adax no fogole no gimowe donc kaga aussi i ngelayo o ngaƴta teen yiif o kimoxe a xele o xaƴ bo ten fa xooxodum ta maak no ngimonge a moƴo andoxe o yaaloxe a refna so a sogka o waago o xotel a foga no we andoona yee de adoxano o fogole no gimowe ta doon teen a laye itam a xela o ref oxa andoona yee we tafil sax kada seede anano manam paax ka xe we andoona yee mbogeeyo sax na jangu fee ka ngelo o seede anano paax donc nene yo a adax na jangu a xelu o nan ka xelo ref lalgan no fogole no gimowe a ref lalgan no ɓasil ne ten a ref lalgan no wena tafil fe donc a adax wene i ne ayo itam we andoona yee den ndefu we adooxna a den no ngimonge we andoona yee de adooxu den ndefu a adax deno ngelu o njila den waxe ga'a donc jangu fu refna o refanga ten a jega we adwanonga wene andoona yee deno adwanong koy deno roga ci'u deno mbaagu o nga o xoyole roog ne i laytuna o pengo etanole deno mbaagu o nga o xoyole roog na wo so a nga e itam o ñowole wo a refa lalgan ne i laytanuna ndiiki waxe ga a fi'angaan koy so den fa xooxod den da sogo mbaago o ndodong neno a fi'angaan koy da sogo mbaago o ndodong neno a adax xay i nga'in na pi'a ke no apotar we o saar xarɓaxay fo o nax kandeerole no ke xotitna no pen xarɓen ndik fo o daɗ kandeerole acte 14 verset 23 keke ta leyu ta leye no mboka tax no gimu nu refna a njilana a den maak ciñ ye da ngoorna a ngeƴ bo a ƴut a mbokata a den fo o yaaloxe da ngim atna nano donc apotar we dane ame ta leye no mboka tax no gimu nu refna a njilana a den maak waxe ga'a donc we andoona yee den ndefu a adax we adooxna na jangu fee comme nen laytunuma ndiiki deno na njila donc deno a ndeta bo a nga e o xeeke a jega o xoyole rooga xoyaan a nga o ye itam o xeene rooga xoyna vraiment a jega a keenaxale ta geenooxna a jega o ñowum ne ta nanna so den fa xooxood den koy da ngarit a ngoto xaaga a ndodin comme ne apota polina mbi'na meeke gano no mboka tax no gimu wu ndefna a ndodayo maaga a adax a lay ciñe da ngoorna a ngeɗ waxe ga'a donc ka yoonit o waaɗ a tagdale no yaaloxe gano waaɗ a tagdale no yaaloxe ndax waago an anino o yaaloxe a xoyu ndax da mbaago ndefo a adax donc o ɗeetlooxangaan vraiment jalananoor refe a cang refe ye o ret jangik o jeg diplôme o garid laye ko o caajal roogo o refo en tout cas a bibaye layte naaga layime koye cangale faaxe a refanga ye jega o xoyole so ret jangik ndax waago an waroona o moƴo jalanin to yaaloxe donc kaaga paaxo waxe ga anda refe ye e yaame janga rek jega o xoyole roog koy a waagango xoy no lakas a waagango ñako xoy ndax o refo a adax manam o ref pasteur wala kene yin o yaaloxe a waagango xoy pour lakas mais a ñakongo xoy pour ka refe ye e yaame janga rek e forcément xayo fi keke andoona yee te refu ke binena kama bibalale te moƴu xool donc o jeg o xoyole o yaaloxe a xoyong o yaaloxe fo xooxodum a xoyangang xaye lalite a xoyang o ñowole wo aussi a jeg neta nanna bo a adax we a nga'angang a ande diw feke a jega o xoyole waxe ga'a a adax we itam andoona yee deno ndoda a ñako ndodtaayo yaam diw xarite so wala diw neeke yo wala mais a waago ɗeet no ke a Bible a layna ndax o xeene est ce que a jega o xoyole mbaago discerner
ndax diw a jega o xoyole ndax diw aussi o ñowole ten est ce que a mengo a fo ke andoona yee te o a adaxa o ñowno a adax ne te xelna o nan donc kaaga en tout cas jangu fe a nanga ñaƴinta naaga xaya ga o ndamo nge no yaal oxe i donc nene yo o yaal oxe a ɗaabtu kene xay i nga'axin o pengo lakas i ɗeet Tit chapitre 1 verset 5 a safe le tit no saaro ferando le no ko xotina no peng o ɓetkandeero le donc keke ta layu ta leye waas axum keret ndax o fadan ke jagandoogeena ne rek di noorit onga o ten na teeru fu refna dodi maaga maak gimu da adooxan mboka tax ne donc apôtre Paul te noona binda a tit xiga a leyine kan waas ong keret ndaxo o fadin ke i njagandoog na ke da njagandoog na xaro manam ndax teeru fu refna mu andoona yee gimu waay ma te dod maaga a ada wa andoona yee xaya adooxa no ngimonge a adooxa no fogole no gimu we ndi koy nanga o ndoda a den ne i njangna neke te da ngelu o ɗeetit we da ndoda ka ngelu ndef wa andoona yee a nga'ayo o xoyole roog na den so a ɗeet o ñowole den aussi est ce que a mengora fo ke layeena ne a adaxa xel na o ñowit no ñow xooxoodum a ɗeet itam kam ɓasil ne ten xa ɓiyaxe ten namo da ñowtaayo donc fo itam we tafil fe xaro da seede ayo no ten xiga donc a soog ka waagoyo o an namo da tafi ka fo aussi ne njangtuna ndiiki fo a qeɗa ke xoor xe wada tagdale no yaaloxe bo ga est ce que wo ke o ga'ooda a mengora fo o bugole roog donc en tout cas a refanga ye nene yo i ndodtaayo a adax we no cangu ke in xay i nga'o o ndamonge no yaaloxe parce que xay i ndod wa andoona yee roog fo xooxoodum teno xoyu a den roog ka xoya o ɗeetlooxanga no ke xotitna a bible le fop ka lala in we roog a xoyna nena abraham fe andoona yee roog ka xoyin nena David nena Saul nena Moïse wene fop ga ndef wa andoona yee roog o xoyu a den donc roog ka maad o xoyta bo ndik a buganga o jal tig manam ka ta jila o kiin po a waago motin a motañ calel kaaga oxe ga'a donc bo fa ndik roog ka xoyta donc ke i mbaagna o ndam no kene te refu yee wena ndodel a adax we adooxna a den deno na ngelu o ndoda den dena ndodaayo a den donc naaga yo a bible le a ɗaabtun xay i ɗeeto na 1 Timothée 5 verset 17 ça fait perande le Timothée no ko xotitna no saaro ɓetkandeero le xotit no peng xarɓa xay fo ɓetu ɗikandeero le keke ta layu ta leye maak we no mboka tax ne no gimu we ndef na a adax faax mbaru o ngup ndabit moƴta sax we na mbaare a njang na donc nu nga kita lay me ta lay maak we no mboka tax ne no gimu we ndef na a adax faax mbaru o ngup ndabit donc meke o xeya laya no ke farna bon d'abord maak we ça veut dire mayu yo dandeedu parce que jangu a jega cangu ka andoona yee a adaxo leng te dañ jega fo wana ndamtan mais a jega cangu maak ka andoona yee a waaga o jeg a adax ɗik wala dadik ndiki loo koy xa jeg oxe adooxna na den ndaa a mbaaga yo njeg ɗik wala dadik fo kene yin ndiki meke ta laya no ke farna no ndabit waxe ga a waaga o jegin jangu wa andoona yee a mbaaga ndef na jangu fe a njalaayo a njala tafil manam a mbaaga o njang na wala da mbi'a calel lakas ka andoona yee jangu fe saqe a den donc den denoona njalanaayo a qoox den mais a mbi'aayo calel den kam jangu fe ndaa a jega a adax wa andoona yee koy jangu fe te xelu o saqa den parce que deno ne njalaayo calel lakas manam calel ke na jangu fe donc te da saqu saq te da mbi'aayo donc fop den manam na jangu fe yo so koy wene ta leye a ngeleyo o ndabid a leye koy a jega sax wa andoona yee den ngele moƴo ndabid we andoona yee den ndef wena mbaare ayo fo we andoona yee ga da njangnaayo fa lay fe no yaaloxe
donc kaga a bibale le en tout cas teno layun waxe ga tale mojta sax wena mbare a fo wena njangna waxe ga donc c'est normal o kin rogo xe waxe andona ye ka xaj fopum jangu fe a damtan ta ref no parce que basilo saqu ka saq basila jeg xabi waxe ga a jega soxla fo kene yin nda comme jangu fe ta refanu donc jangu fe aussi teno te ka xelu saqin o det lo nga no det lo nga na ancien testament fe fo xet fe Israël naga ta refit u we andona den def ulele wiwe den ngoxo geyo njego geyo xa qol mbin roog ne rek wala topato xogu fo ke farna no ngimonge so namo da ñew togu we andona den defu lakas we def na ciarnde lakasake waga de no njego go xa qol de na njala fo kene yin nda andita ngay bu anjal abisid ke andona te refu aseka xarba xaya nderale no mbin roog ne afi angan kene yo refu ke lelewe angajo na kamden so kene te sa xogu basil ke den rega fo sadax ke bisi doge na fo ci it ke andona te winu bisi dogu fo kene yin te redu ke sak ina we andona de ado xan o ngimonge ta ref lelewe fo we andona de ne du sa sadax we kaga te de ñew togu fo basil ke den donc o det lo nga jangu fe itam pour tawago ñaat ne xelitna xajeg a adax wa andona kena ref ka calel den te refu ye topatox ke farna no ngimonge fo ne o fogole no gimuwe ambagna o mojo andi to yaloxe donc waga koy ware fo jangu fe dan defna a saqaden a topatoxa aden donc xay nga o itame na jangu fe a jega wena layelo didimle donc in welogu no a adaxwe kene lay ina fop no a adaxwe yo nda itam a jega a adaxwe we andona de non ndamtayo aden dina leel didimle we parce que a ada waxe donc wage o sax jangu fe il faut que ta jeg wa andona deno laquno donc ande fo didimle andamtano no calel ke didimle we ne itam a bible la layana den fo en tout cas a bible a cungta den fo ni dangale na o njilit den itam ide tangana 1 Timothée chapitre 3 verset 8 donc ça fait perande le Timothée no ko xotit na no saro da kanderole xotit no peng o betu da kanderole donc keke tale di dimlewe no boka taxne no gimuwe itam win gore u ambaru o ndef to ambagn o sak o yeme mar mbat dayera ayer amamu mbada khalis bo andok no calel ka o leng a anderna donc di dimlewe ne we andone sax de ngelu o ndamtayo a adawxe o ñowole den ka xelo jeg neta xel na onan rega tale di dimlewe no mboka taxne no gimuwe itam win gore u ambaru o ndef andone ga ngore no yaloxe ndefo den itam mo lalgan to ambagn o sak o yeme mar mbat dayera ayer amamu de ngalen def yeyer say ngale fo andone ayer ka adna de no det lo nga ke o yaloxe lamta no a adaxo xe presque len kutke te nota lamta no xe andone te refu o tidim le xe itam waxiga a jega no ke andone roke ten nen o tewo lengo xe nen keke nga xabiya xe fo kene yin mais ke andone te laye maga ten len kuto rek ko xelo ref lalgan parce que no didim le wene sax lek te no o yalo xe allal tawe andone au fait de non def ka a dahwe au fait waxiga donc wene andone de ndefu didim lewe on dimla nga itam waga o may ka may a jegawe andone xaja xayda ndimle ano ke farna no ware fe jegawe andone xayda ndimle ano ke farna na xaja xe jegawe andone ganjo mo ndimle ano ke farna no rewwe no ke farna no ndimla nga jangu fe afia kam jangu fe wala kam saha ke waxiga donc a waga o may middi dimle wene ambagna yo en tout cas o njal
a jega wa andoona yee dena mbarkaayo no ke farna na kayit refanga ye janga waxe ga'a weeke mbarna na keekale no xaalis fe fo kene yin donc kene fop ka jegna o njiriñ o donc nu ɗeetlooxangaan na pi'a ke no a pootar we no saaro ɓeta fa lenga ndeer ole nu ko xotina no pengo eetaand ole te refu ke xew'ina ye andoona yee daal be we a ɓaatwa maaga te lay we layoogna a gerek ga ñuxmatilooxoogu no we andoona yee de ndeeɗu yaawur we yaam ñaaw we den ka mbeecoogel no ke lastoogeena so maaga da ngara loolooxin we andoona yee den ndefu a pootar we nda a pootar we xa xooɗalo a den te laya dene in koy i nqeley o nqaƴo waare fe fo falay fe roog na jangneel so ndefaayo no lasta o ñowin kene yin nda fat i njilo wa andoona yee xay da mbaago saq o calel kaaga waxe ga'a donc te laye kam fog ole no gimu we a njilayo teen wiin wa andoona yee vraiment a nga'ayo ngim no ñow den a nga'ayo itam me a ndefayo lelgan so de njila den waaga a mbarana den no saaxo laaga a topatooxaayo ke farna na lastale no ndimle ngeene fo kene naaga leŋkut ke yo rek donc jangu fee no ke ta topatwa ka may bo andoona yee o kiin o leŋ waagirano saq il faut que te jeg wa andoona yee o wey kam jangu fee a ndimle aayo oxe andoona yee te refu a ada oxe i ɗeetanga na 1 Timothée chapitre 3 verset 10 i ɗeetangaayo na safe perande le Timothée no ke xotitna no saaro kandeer ole xotit no peng o xarɓaxaye ndeer ole keke ta layu te lay fat a eetel o ɗeetloox so a sogkel o ɓek no calel den yaam ndik o leŋ a jeg ka ta ɓanjitna a den donc di dimle weetane a di dimle weene andoona yee de ngelu o ndimle aayo a adax we te laye fat da eetlooxel fat da eetel o ɗeetloox so a sogkel o ɓek no calel den donc ke waraluna te refu ke i layna rek a refanga a adax we ka laye xele ref oxa sogna o gim so meke koy di dimle we te laye fat a ɗeetlooxel kene fop ndax o waago an est-ce que o xeene o bugoona o cooɗ kene ndax a xatlaan wala o ñowum a mengoora fo ke andoona yee te refu ke a Bible layna no tiidimle donc kene fop a faaxa oxe andoona yee te refu en tout cas o a ada oxe a ɗeeta kene donc mene yo i ndaykaayo no bes ne xay donc i mbetandooxanga o ndik donc i nga'axinayo i nga'ayo ne ke a adax we a ndoktaayo no calel ke den eetu ka xel o jeg o xoyo le roog waxe ga'a ɗikandeer ke o ñowole ten ka xelo en tout cas o ref lalgan ka xelo day no teemo leŋ xa ɓiyaxe ten ka xelo yara den kam o ngimonge xa ɓiyaxe ten aussi a ndef wa andoona yee mayeyo balu to yax waɗaxeyo aussi donc voilà we tafil fe ka ngelo o seede anano paax waxe ga'a donc so we andoona yee den ndefu we adooxuna no ngimonge den no na ndodaayo andoona yee den ndefu a adax we adooxna dena ndodaayo a adax we a adax lakas we sogna o ngaridaayo a ndoda a den itam a ɗeet ke andoona yee te refu ke a Bible layna no a adax i nga'e itam a adax we a ngela njeg di dimle wa andoona yee ga ndef paam den a ndamta a den a ndimle a den i nga'e a adax we itam a jega a adax wa andoona yee ga soxla jangu fee a damta a den jangu fee a rabda a den i xa jeg koy wa andoona yee manam calel ke da mbi'a cungeyo ten ndabid waxe ga'a cungeyo ten ndabid donc ka da ndamtaayo rek in jangu fee nda ga njalaayo calel lakas ka andoona yee en tout cas den fa qooxood den teno da topatoortaayo a qoox den a ñownitaayo teen ɓasil ke den donc yaasam o yaal oxe a barke a nuun a barke a in fop no gon le Yesu Christa amen.